Beautification will undoubtedly have a great impact on the overall ambience and utility of our urban landscape. To promote transparency, garner public support. Beautification plan. Mao kana ang nahimong proposal karon sa Department of Public Works and Highways alang sa National Highway sa syudad sa Jensan sa gihimong 72nd regular session sa sangguniang panlungsod Pebrero 6. Tumong aron mapalambo ang road safety, climate change adaptation environment, ug mas stimulate ang economic growth. Pinaagi sa usa ka presentasyon, gipakita ang mamahimong itsura ug galing mapatuman na ang maong proyekto. Proposed highway. From the top, we have our service road and then the parking area. Proposal for the pedestrian walk and then the existing bike lane. Included in our bike lane and pedestrian pathwalk, we have our planters. And then followed by the shoulder of the road, 3-lane carriageway. And then the island and mirror on the lower side, 3-lane carriageway, lane and proposed pedestrian walk, then the parking area and service road. Sa opinyon usab sa mga residente, kabahin sa maong plano sa gobyerno, kung angayan na matud pa nga adunay gikinahanglang bag-uhon sa mga kadalanan, aron mas mapalambo pa kini uyon sila. Apan lauman sab nila ang maong proyekto, sama sa mga pang long-term project. Yun, mas maganda yan. Para pareha sa Davao yan. Okay yan. Mas okay. Siyempre, beautification good na siya. Mas mayo. Then whole national highway kung pwede gawin namin ganun po. Kasi po yun yung hinahabol namin na blueprint ng buong national highway. Wala pa mahisgutan kung pila ang kantidad sa maong proyekto. Hinuon sugyot pa lamang kini. Apan gilauman sa pipila ka mga opisyal nga mas mapalambo pa kini ug mapaklaro kung asa posibleng kuhaon ang budget alang sa proyekto ug maibawan usab ang posibleng epekto niini mapositibo o negatibo man. The project, just to give us an idea, hanggang saan, at what point to point? Then they can present the kind of plants, uniform plants, and they can plant on the plant boxes and the trees that they are going to plant on the, after the 6th lane. Of course, may bike lane pa kayo. Again, considering expansion and widening in the future of the highway. You please present that to your regional director. Just to include with your proposals na dapat lagyan din ng mga signage na truck na dapat. Kasi alam mo naman Pilipino, kahit alam nilang cycling, minsan nagdadaan pa nagpa-park yan. Din wala din akong nakikita mga enforcers dyan na somehow pag mayroong nagdaan o mag-park dyan, hindi rin nahuli. Diversion Road papuntang airport, napakalawak eh. Malawak at matangkad pa talaga. Pag natamnam pa yan, sigurado magiging cause ng accidents yan. Yung beautification, hindi na yung kayang maintain. Whereas na kung isali-sana niyo yan sa program of works, sa scope of works, the better, para nang sa ganun po. Sa lapad yan, iiwan sa city, pangit naman po. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensan, Brigada News.